بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. مثل دو تا ویدیوی قبلی لطفا اول تست های مربوط به بخش 3 لیسنینگ تست 1 رو حتما انجام بدید و بعد در خدمتتون باشم برای توضیحاتش. با این فرض که شما الان انجام دادید ما ویدیو رو شروع میکنیم. Part 3 questions 21 to 30 سوالات 21 تا 30 رو داریم که توی قسمت اولش سوالات 21 تا 26 رو بررسی خواهیم کرد. Choose the correct letter A, B or C. Work experience for veterinary science students. که در رابطه با تجربیات کاری یک دانشجوی علوم دامپزشکی صحبت خواهد کرد. خیلی سریع سوالات رو برای خودتون بخونید دوستان و زیر کلمات کلیدی یه خط بکشید. What problem did both Diana and Tim have when arranging their work experience? خب problem و arranging فکر می‌کنم مهمترین باشن تو این جمله. Tim was pleased to be able to help. از کمک کردن تو چه زمینه خوشحال بود؟ دقت داشته باشید. Pleased to be able to help. A lamb, sheep, newly born lamb. Diana says the sheep on her farm. The sheep on her farm. هر لحظه که این موضوع رو شنیدید یعنی راجع به این سوال صحبت میکنه. با توجه به اینکه این بخش از سوالات پشت همدیگه تکرار میشن و هیچ استاپی وجود نداره که شما میخواید بهش فکر کنید، خیلی اهمیت داره که چشتون سریع اون تیکه خاص رو شکار کنه و همزمان با شنیدن بتونید انتخاب کنید راجع به کدوم قسمت داره صحبت میکنید که بعد برید راجع به جوابهای اون قسمت بررسی بفرمایید. What did the students learn about adding supplements to chicken food? Supplement chicken food اهمیت داره و اینکه what did they learn؟ learning هم اهمیت داره. What happened when Diana was working with dairy cows? گاوهای شیردهی. خب اینجا what happened رو ما کار داریم و زمانی که داشت با اون گاوهای شیردهی، اون گاوهایی که توی مزرعه هستند کار میکرد. And what did both farmers mention about vets and farming? منظور از vet اینجا هم وترینریان دیگه، یعنی اون دامپزشکا و کلمات کلیدیمون منشن کردن هستش که راجع به وت و فارمینگ ذکر میکنن. چی همش ذکر کردن؟ یکی از این موارد. دقت داشته باشید همزمان که دارید گوش میکنید لطفا توی امتحان اصلی به جواب ها هم دقت داشته باشید. اگر زمان داشتید زیر کلمات کلیدی که توی جواب ها هستن خط بکشید. اگر نه زمان نداشتید که هیچی، فقط صورت سوال کافی هستش. خب بریم گوش کنیم ببینیم که چی متوجه میشیم. دقت داشته باشید مثلا جواب سوال 21 تو این بخش هستش دیگه. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away and I don't drive. اینجا الان می‌بینیم که این آقا راجع به حرکت به سمت اونجا و برگشتش مشکل داشته. چرا؟ چون نمیتونه، چون در حقیقت ماشین نداشته که بخواد حرکت کنه. پس میتونه بی باشه، ولی چون اینجا گفته both هر دوشون این مشکل رو داشتن، خب طبیعتا با یه دونه‌اش جواب نمیده. And also I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I was lucky. The farmer let me stay on the farm, so I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. خب ببینیم که این مشکلی که داشته به کدومی که از این گزینه هامون میخوره. طبیعتا finding a placement منظور هم دوره کارآموزی هستش. For the required length of time. موضوع
این نبود برای هر دوشون که بخوان در طول زمان مشکلشون طول زمان اون بازه زمانی اون در حقیقت دوره کارآموزی باشه، ولی making initial contact with suitable forms برقراری اون تماس اولیه با مزایاهای مناسب اینجا مطرح میشه که خب طبیعتاً finding the right sort of form to apply to wasn't easy میتونه معنی گزینه A رو بده و با توجه به اینکه تیم هم در ادامه میگه که no, they don't seem to have websites. Do they? I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. این هم مطرح میکنه که ایزی نبوده، بنابراین دایانا و تیم هر دو با این مشکل مواجه بودند. گزینه صحیحمون میشه A. خب قبل از این که بخوایم سوال 22 رو با هم دیگه چک کنیم جوابش رو، صورت سوال یه نگاه با هم دیگه بندازیم. Tim was pleased to be able to help. تیم از چی خوشحال بود؟ از کمک کردن به گوساله‌ای که یک پای شکسته داشت. sheep گوسفندی که was having difficulty giving birth برای وضع حمل مشکل داشت. یا a newly born lamb یک گوساله تازه متولد شده that was having trouble feeding که برای غذا دادن بهش مشکلی وجود داشت. خب آدیو اسکریپتمون نیا کنیم راجع به سوال 22 و فایل رو گوش کنیم با هم دیگه. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. On your own? No, the farmer was there. خب I was up most of one night. زمانی که بگی I was up یعنی بیدار بودم. Most of one night helping a sheep deliver a lamb. Deliver منظور اینجا وضع حمل هستش. بنابراین جواب این سوال بسیار ساده هستش که میشه همون گزینه B. A sheep that was having difficulty giving birth. بریم سراغ 23. Diana says the sheep on her farm were of various different varieties. گوسفندای مزرعه دارای تنوع گسترده‌ای بودن. Were mainly reared for their meat. برای گوشتشون پرورش داده می شدن. Had better quality wool than sheep on the hills. نسبت به گوسفندایی که توی تپه ها هستن کیفیت پشمشون بالاتر هستش یا از چون گذشته است بوده. بریم سراغ آدیو اسکریپتمون با هم دیگه چکش کنیم. And he told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away, and to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it, and he talked me through what he was doing. That was really useful. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley, and they had a lowland breed called Suffolks, although the farmer said they'd had other breeds in the past. So were they bred for their meat? Mostly, yes. They're quite big and solid. اینجا دقیق داشته باشید. Were they bred for their meat? شما باید اینجا bred رو داشته باشید. یکی از معانی breed چه پرورش دادن. خب they were bred جمله مجهول، سوال مجهول راجب breed در حقیقت استفاده میشه، قسمت سومش استفاده میشه اینجا و این بردی که اینجا وجود داره در حقیقت با این reared هم معنی هستش
و گزینه B میشه گزینه صحیح. چرا؟ چون تیم میپرسه were they bred پرورش داده میشه، آیا پرورش داده میشدن برای گوشتشون؟ mostly yes. بریم سراغ سوال 24. What did the students learn about adding supplements to chicken feed? ادامه فایل صوتی رو گوش کنیم تا برسیم به نقطه مربوط به سوال 24. Solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviots. Oh, I heard their wool's really sought after. Yes, it's very hard-wearing, and they use it for carpets. Right. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are, and he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Yes. خب چیزی که طرف یاد گرفته بوده راجع به مکمل ها، منظورم مکمل هایی هستش که برای غذا دادن به مرغ ها استفاده میشه. These should only be given if especially needed. If especially needed یعنی که اگر صرفا و خصوصا نیاز داشته باشن، نه اینکه بخواد همیشگی باشه. و طبیعتا زمانی که ما اینجا داریم میبینیم که he didn't give them as a matter of routine، به شکل روتین داده نمیشد. Just at times، فقط زمانهایی که the chickens seem to particularly require them، فقط زمانی که خصوصا نیاز داشته باشن بهشون داده میشد. پس بنابراین گزینه صحیحمون میشه همین گزینه A. 25. What happened when Diana was working with dairy cows? گوش کنید. Mine said the same. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others, but the cheap and expensive ones are all basically the same. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed. Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption, and it had to be put in a separate container. But I got mixed up, and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans, so the whole lot had to be thrown away. The farmer wasn't too happy with me. چون که مشخص بود کاملا. She made a mistake when storing milk. حالا میستیکش چی بود؟ این بود که گاوهایی که بهشون آنتیبیوتیک داده بودن، خب طبیعتا شیرشون از شیر گاوهای معمول باید جدا میشد، اما ایشون قاطی کرد. She got mixed up و شیر گاوهایی که این wrong cow منظور همون گاوهایی هستند که آنتیبیوتیک دادن بهشون، و شیر اون گاوهای اشتباهی رو قاطی کرد با شیر گاوهایی که برای انسان‌ها شیرشون دوشیده شده بود و بنابراین مجبور بودن که همشو بریزن دور. این هم اشتباهی بود که طرف مرتکب شده راجع به جمع‌آوری شیرها. 26 رو با هم دیگه نگاه بندازیم. What did both farmers mention about vets and farming? گوش کنیم. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Well, he didn't agree with that, but he said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Yeah, my farmer said the same. زمانی که میگه Yeah, my farmer said the same و ایشون هم چنین چیزی رو گفتن، در حقیقت تیم هم چنین مطلبی رو گفت، پس بنابراین میتونیم در نتیجه بگیم که با هم دیگه یکی است نظرشون راجع به این قضیه. فقط خب مطمئن بشیم vets are
failing to cope with some aspects of animal health. There needs to be a fundamental change in the training of vets. Some jobs could be done by the farmer rather than by a vet. نظر اون فارمره چی بوده؟ این بوده که بهتره که خودشون اون کار رو انجام بدن. خود فارمرها اون کار رو انجام بدن. نه اینکه بخوام بسپرن به وت، دامپزشک. طبیعتا اینجا میبینیم که some of the jobs, some of the stuff the vets do، برخی از کارهایی که دامپزشک‌ها انجام میدن مثل minor operations، جراحی‌های خیلی کوچیک، he'd be quite capable of doing himself. خود فارمره توانایی انجامش رو داره. و خب طبیعتا وقتی که فارمر دیانا هم با این قضیه موافق هست و همین قضیه رو مطرح میکنه، میتونیم نتیجه بگیریم که جوابمون گزینه C خواهد بود. خب این شد تا سوال اسخای میکنم 26 و میریم سراغ سوالات 27 تا 30 تست 1 قسمت لیسنینگ. فایل صوتی رو گوش کنیم، ما هم بریم جلو. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. خب الان به شما مهلت داده. Now listen and answer question. نه به شما مهلت داده شده که سوالات 27 تا 30 رو نگاه بفرمایید و نکته مهم اینجاست که از این نقطه شروع کنید به خوندن سوالات 27 تا 30 که متوجه بشید که اولا که تو چه فضایی هست سوالها و بعد اینکه چه کاری باید انجام بدید دقیقا. What opinion do the students give about each of the following modules on their veterinary science course؟ نظرشون راجع به اون ماژولایی که توی این کورس ها مطرح میشه چی هستش؟ می‌بینید هر کورسی میتونه چندین ماژول داشته باشه. Choose 4 answers، 4 تا از درون انتخاب بفرمایید from the box and write the correct letter A to F next to questions 27 to 30. Tim found this easier than expected. Tim thought this was not very clearly organized. Diana may do some further study on this. They both found the reading required for this was difficult. Tim was shocked at something he learned on his module. They were both surprised how little is known about some aspects of this. خب اینا نظراتیه که داشتن راجع به هر کدوم از این ماژولا. دقت بفرمایید که راجع به مدیکال ترمینولوژی چه نظری داشتن، راجع به دایت اند نوتریشن چه نظری داشتن، انیمال دیزیز و وایلد لایف مدیکیشن و بعد A to F رو مچ کنید با 27 تا 30. خب فایل صوتی رو با هم بریم جلو و سوال 27 رو جوابش تو این نقطه میبینیم، 28 و 29. Now listen and answer questions 27 to 30. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Just short comments, apparently. Shall we do that now? Okay. So, medical terminology. Well, my heart sank. خب دقت بفرمایید زمانی که میشنوید medical terminology یعنی اینکه داره راجع به 27 صحبت میکنه و دقت بفرمایید هر چیزی که میگن مرتبط هستش با medical terminology. باید با یکی از اینا در حقیقت ارتباط برقرار کنم مطالبی که دارم مطرح میکنم. دقت. When I saw that, especially right at the beginning of the course, and I did struggle with it. I thought it'd be hard, but actually, I found it all quite straightforward. I had thought it would be hard,
فکر میکردم که سخت باشه but actually I found it all quite straightforward. خیلی مسئله سرراستی بود و خیلی راحت ادراک میشد. با کدومی که از گزینه هامون میخوند؟ قطعاً A. Tim found this easier than expected. راحت‌تر از چیزی که فکر میکرد بودش. 27 رو ما A در نظر میگیریم. بریم در ادامه موارد راجع به دایت که صحبت میکنه رو بشنویم. What did you think about diet and nutrition? Okay, I suppose. Do you remember what they told us about pet food and the fact that there's such limited checking into whether or not it's contaminated? I mean, in comparison with the checks on food for humans, I thought that was terrible. خب اینجا تیم چی مطرح میکنه؟ There is such limited checking. Limited checking here means not checking a lot into whether or not it's contaminated. خیلی محدود چک میکردن ببینن که یه موقع مسموم نباشه اون غذایی که به انیمال دارن میدن، به پت دارن میدن. در مقایسه با چی؟ در مقایسه با غذایی که برای هیومن، برای انسان ها چک میکنن قبلش. I thought that was terrible. نظر مثبتی نداشته. فکر یه جور دیگه تصورش بوده. با کدومی که از این موارد میتونه در حقیقت مرتبط باشه؟ Tim was shocked. شوکه شده بود. اینم دقیقا منفی هستش. At something he learned on this module. قطعا وقتی که شما اینجا دیدید I thought that was terrible میتونه در حقیقت مرتبط با همون گزینه ای باشه. پس 28 رو هم ما ای در نظر میگیریم. بریم سراغ ادامهش. I think the module that really impressed me was the animal disease one, when we looked at domesticated animals in different parts of the world, like camels and water buffalo and alpaca. The economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. Yes. دیانا چی مطرح میکنه؟ The economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. دانشمندا خیلی راجع به بیماری هایی که اونا رو تحت تاثیر قرار میدن نمیدونن و تیم هم میگه yes و تیم هم موافقت میکنه با نظر دیانا که خب اگر ما جواب هامون رو نگاه کنیم در خصوص 29 که میشه animal disease گزینه F جوابمون خواهد بود. چرا؟ They were both surprised how little is known about some aspects of this. جفتشون سورپرایز شده بودن که چقدر کم دونسته میشه یا دونسته شده راجع به جنبه های مختلف این موضوع. و نهایتا بریم سراغ C. البته یه تیکه باید بگذره تا بریم سراغ سوال C. گوش میکنیم این تیکه رو هم. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases, but that's not the case at all. I loved the wildlife medication unit. Things like helping birds that have been caught in oil spills. That's something I hadn't thought about before. Yeah, I thought I might write my dissertation on something connected with that. Right. So, actually, I was thinking something along the same... لغتی که اینجا باید بدونید دوستان dissertation هستش که معنی پایان نامه است. I thought I might write my dissertation on something connected with that. زمانی که گزینه ها رو نگاه کنیم میبینیم که Diana may do some further study on this. Further study یعنی مطالعات بیشتر که خب طبیعتاً کار کردن روی پایان نامه هم جزء مطالعات بیشتر خواهد بود. بنابراین گزینه صحیحمون برای
شماره سی هم سی انگلیسی خواهد بود. خب این هم از توضیحات مربوط به سوالات 20 تا در حقیقت 21 تا 30. امیدوارم که استفاده کرده باشید و توی ویدیوی بعدی در خدمتتون برای سوالات 31 تا 40 خواهیم بود.